নমস্কার দর্শক বন্ধু, জয় জগন্নাথ। দশম শ্রেণী পাস পোস্ট অফিস জিডিএস জব বা গ্রামীণ ডাকসেবক নিযুক্তির আউ গোটে নୂଆ ভিডিଓକୁ ମୁଁ ଡାକସେବକ ଦିବ୍ୟ ବା ଜିଡିଏସ୍ ଦିବ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଖୁସିର ଖବରଟି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଜିଡିଏସ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେବେ ଏଇ ଜିଡିଏସ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଜିଡିଏସ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର କି ନା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ A to Z ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଯେଉଁମାନେ କି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲଙ୍ଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ ଥିବ, ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବରଟିଏ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେବେ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ ହେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା ନ କରି ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖିନେବା। ଆପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଏ ସମସ୍ତ A to Z ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲର ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଜିଡିଏସ୍ ସେକ୍ସନ୍। ଡେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ 20/8/2024, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟରଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ସବଜେକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଡିଏସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 2I ଜୁଲାଇ 2024 ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫରୱାର୍ଡ ହିୟର ୱିଥ୍ ଦି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଜିଡିଏସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 2I ଜୁଲାଇ 2024 ଫର୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ of all concerned. The notification will be made live for registration from ଅଗଷ୍ଟ 31 2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟି 31 ଅଗଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ଟି 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ভিডিওটিକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକସେବକ ଜିଡିଏସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 2I ଜୁଲାଇ 2024। କେହି ବି ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ତର ହେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି, ଯେ କେମିତି କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେହି ବି ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OBC ପିଲା ଏବଂ EWS ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ି ଆଣିବେ। SC ST ମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ UR ପିଲାମାନେ ରହିଲେ, UR ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି SC ST ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ SC BC ପିଲା ସେମାନେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ ଏବେ ଜାଣିନେବା। ଅନଲାଇନ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆସିବି। ଯେଉଁମାନେ କି ଗତ ବର୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଅନଲାଇନ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 31/8/2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19/9/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଫି ଆପଣମାନଙ୍କର 2/9ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। 21/9/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। এবং যদি আপ্লাই সময় আপনার যদি কোণী ভুলভাল করছেন, যেমিতিকি আপনার কাস্ট ভুলভাল দিয়েছেন কিংবা পোস্ট প্রিফরেন্সরে ভুলভাল দিয়েছেন কিংবা কোণী ডিভিজন বাছবারে ভুলভাল করছেন, তেবে 23 তারিখ রু 24 তারিখ মধ্যে আপনার উইন্ডো করেকশন করে সেসব আপনার ভুলকু ঠিক মধ্যে করে পারবে। এবে আসন্তু জাঁয়া যে জিডিএস আপনার জব প্রোফাইল এবং একোমোডেসন, জিডিএস যে চাকরি হলে আপনার কোটি পোস্টিং মিলব এবং যে জব প্রোফাইল ডিটেলস জাঁয়া। প্রথমে তো জাণতু, GDS are not regular employee of the department or central government of their accommodation। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ GDS ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଣା ଯାଉଛନ୍ତି। তো জিডিএস্রু আপনার 3 বর্ষ পরে আপনার পোস্টম্যান, MTS, মেলগার্ড, পোস্টাল আসিষ্টাট এসব মধ্যে আপনার হয়ে পারে। ডাইরেক্ট ফুলি আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি আপনার হয়ে পারে। কিন্তু যে কি কৌন যে জিডিএস গোটে পার্ট টাইম জব আপনার জমা বি নুহে, এখানে যে রেগুলার এমপ্লয়ি লেখা যাই এটা আপনার ইয়ার সেন্স অলগা। ইয়া আউ গোটে ভিডিওটি আপনার নিয়ে আসবি। জিডিএসর চাকরি কাল দেখুন, এখানে আপনার আউ গোটে পয়েন্টটি লেখা যাই, এজ পার Rule 3A of the said GDS rules, they are required to work for a minimum
फॉर ए पीरियड ऑफ 4 आवर्स एंड मैक्सिमम 5 आवर्स। जो जीडीएस रो वर्किंग आवर बा काम करिवार घंटा केते रहिछि ना मिनिमम 4 घंटा आपन प्रत्येक दिन आपन 4 घंटा काम रहिछि बा एक्स्ट्रा हेले बा मैक्सिमम आपन 5 घंटा ड्यूटी आवर टी आपन पई रहिछि एवं एंड दे कैन नॉट बी रिटेन्ड एज ए सेवक बियॉन्ड 65 इयर्स एज। आपन जीडीएस रो जो रिटायरमेंट एज 65 वर्ष रही है। सब आप खुशी खबर जिते सब ओडिशार स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट जिते सब एम्प्लॉई से सब कार्यकाल के 60 वर्ष रही है किंतु ये जीडीएस एम्प्लॉई मान कार्यकाल 65 वर्ष पर्यंत रही। अर्थात आपंकर तेज एटा पार्ट टाइम जॉब केमी 65 वर्ष पर्यंत आपने चाकरी करेंगे तेज एटा गोटे पार्ट टाइम जॉब नुहे। या भितर बहुत कथा रही जहाँकि पूर्व भिडियो सॉरी पर भिडियो आपको डिटेल्स अपडेट देदेवी किंतु जो मैंने कहते जीडीएस गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर पार्ट नुहे किंतु 65 वर्ष पर्यंत आपंकर चाकरी करेंगे। ए दरमा आपंकर भल रही है जमीक महंगा भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट महंगा भत्ता मिले आपको जमी दिवाली बोनस मिले दिवाली बोनस मिले वर्ष को आपंकर इनक्रिमेंट रही है जमीक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मान 3 वर्ष आपंकर 3% लेखा इनक्रिमेंट वर्ष को थाए से रही केवल कौन ना जमी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैंने जमी मेडिकल सुविधा किंबा अधिक दरमा पाती सेमती अधिक दरमा ना कि आपर मेडिकल सुविधा किंबा अन्य सुविधा नहीं किंतु जीडीएस आपंकर 65 वर्ष पर्यंत चाकरी रही। एवं आसतु जाना जीडीएस केतोटी पोस्ट रही जाना जीडीएस आपंप 3टी पोस्ट रही गोटे है बीपीएम पोस्ट जहाँ आपने ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट कहते गोटे सेकेंड है एबीपीएम पोस्ट असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर पोस्ट आउ गोटे है डाक सेवक पोस्ट 3टी पोस्ट आपंप जीडीएस नियुक्ति आपंप रही। एवं आसतु जाना ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम रो जॉब प्रोफाइल कौन डिटेल्स वीडियो आपंप नहीं आसबि जे बीपीएम रो जॉब प्रोफाइल एबीपीएम रो जॉब प्रोफाइल ये सब गोटे गोटे पार्ट कर वीडियो आनी खाली आज संक्षेप में आपको डिटेल नोटिफिकेशन आपको बुझे दूसरी। देखो बीपीएम रो काम कौन बीपीएम आपर जो जॉइनिंग हम सही ऑफिस को आपंकर सका 10टा सुधा आपको पहुँचापी पड़ो 10टा बेले पहुँचे आपंकर प्रथम तो बर्तमान कौटी कौटी फेसियाल अटेंडेंस बायोमेट्रिक जो फेसियाल अटेंडेंस आपको फेसियाल अटेंडेंस देवे जो नेटवर्क पाऊन से देवाई पड़ो ना तो फेसियाल अटेंडेंस दे सारापर आपंकर जमीक टंका पैसा कारबार किए टंका उठे आसला किए टंका डिपोजिट कर कहार गोटे अकाउंट खोल कहार आधार कामटे हम आधार संग मोबाइल नंबर एड हम यह आपंकर पोस्ट ऑफिस दैनंदिन काम रहा यू कर सारापर टंका पैसा डिपोजिट कले तार सब जर्नाल आपको मेंटेन करने पड़ो खातापत्र किसी रही जर्नाल भाया तो से आपको मेंटेन करने पड़ो और जो टंका पैसा कारबार यह आपंकर ऑनलाइन अर्थात आपको डिपार्टमेंट तरफ गोटे मोबाइल टी जोगे दि जाइए से आपंकर टंका पैसा डिपोजिट विड्रो कारबार आपने जिते सब ऑफिशियल काम करेंगे बीपीएम काम आपने बुझीगले। एवं आसतु जाना एबीपीएम काम एबीपीएम रो फुल फॉर्म कौन जानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम को असिस्ट करने जी था एबीपीएम कहती। तो एबीपीएम रो काम कौन एबीपीएम रो काम है 2 प्रकार रही है। एबीपीएम रो काम है गोटे है मेल गोटे कैरी करवा अर्थात 3-4टा ब्रांच ऑफिस रो डाक सब पोस्ट ऑफिस को नवा कि हेड पोस्ट ऑफिस को नवा ये सब कम रहा एबीपीएम रो आउ गोटे काम है एबीपीएम रो काम कौन रहा आपंकर चिट्ठी बांटिया काम। तो जो मान कि एबीपीएम एमसी ड्यूटी पड़े से केवल डाक बुआबुई करेंगे डाक बैग बा डाक थली और जो मान कि एबीपीएम एमडी रे हम से चिट्ठी बांटिया पड़ो एवं आपंकर जिते बीपीएम कौन कम बराती करेंगे आपको करने जे यही स्लीपटा फिलअप कर दियो यही लोक साहय कर तो आपने सेमती भी तार असिस्ट करेंगे बीपीएम रो। तापर देखो डाक सेवक आपंकर पोस्ट ऑफिस रे किसी था कि आपंकर जो रेलवे मेल सर्विस रे था कि आपंकर मेल ऑफिस रे था कि आपंकर ट्रांजिट ऑफिस रे था और कि आपंकर डिलीवरी सेंटर रे आपंकर था जोटा कि आपंकर डाक सेवक बोली कहूचे। एबीपीएम और डाक सेवक ये 2टा पोस्ट पाखापाखि प्रायतः सामान बीपीएम आपंकर दरमा अधिक और तार पोस्ट टिके अलग आपने डिटेल्स जानीगले। डाक सेवक काम है आपंकर जो चिठी पत्र स्टाम्प बाड़ेबा चिठी पत्र सर्टिंग करवा कौन कौन ऑफिस को जीव ऑफिस वाइज बा पिनकोड वाइज सब अलग अलग करवा ये सब काम है डाक सेवक काम रही डेली पोस्टमार्क खाता आपंकर बाड़ेबा। एवं आसतु जाना जे दरमा केते कोन मिलुची बीपीएम रो बेसिक पे देखंतु 12,000 आपंकर बेसिक पे रही। तो 12,000 बेसिक पे माने बहुत पिला भावुते एते दरमा कम 12,000 आम पाइबू ना एटा है आपंकर गोटे बेसिक पे मिनिमम आपंकर सैलरी 12,000 रही। तेज बर्तमान डीए आपंकर 60% चली तेज 12,000 60% आपंकर केते हेबो तो सही अनुसार आपने हिसाब करदे 18,500 ରୁ 19,000 इन हैंड सालारी आपंकर जो मैंने कि बीपीएम होती है प्रथम 19,000 पाखापाखि 19,000 प्लस आपंकर सालारीटी पाइबे एवं जो मैंने कि एबीपीएम से बेसिक पे 10,000 आरंभ और 24,470 आपंकर शेष ये जो 10,000 भावुँ आपंकर इन हैंड 10,000 पाइबे कि ना आपंकर जो 60% बर्तमान महंगा भत्ता डिओरनेस अलाउंस चली मिसेदेवे 16,000 प्लस आपंकर एबीपीएम मानकर दरमा रही 16,000 प्लस।
ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 8 ପେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, এই 8 ପେ କମିଶନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 100% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି। 7th ପେ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜିଡିଏସ୍ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ, 4000 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 7th ପେ କମିଶନ ଲାଗିଲା, ଏଟା କାଳେ ଡବଲ ହେଇଗଲା। ତେବେ এই ଯେଉଁ ବିପିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 12000 ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର 25000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ମାନେ ବେସିକ୍ ପେଟା କେବଳ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ। ବେସିକ୍ ପେ ଯଦି 25000 ହେଇଗଲାଣି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 8 ପେ କମିଶନରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଜାଣିବା। ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହାର 17.5 ବର୍ଷ ହୋଇଛି କିମ୍ବା 17 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗ ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 2027 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ମାତ୍ର 10ମ ପାସ୍ କରିଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଜିଡିଏସ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ SSC ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖାଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 600ରୁ 180 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଅଦର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନଲେଜ୍ ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନଲେଜ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଳିବ। ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇକେଲିଂ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚଲାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଡୁକୁଏଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭହୁଡ୍, এটা କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି ହେବ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତ ସେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ମାର୍କ ହାଏଷ୍ଟ ଉଠିବ ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ସେଠାରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡେମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଜିଡିଏସ୍ର ସିଲେକ୍ସନ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟା ପରଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଡିଏସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟି ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛି, ସେହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ବରକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେହି ନମ୍ବରଟି ଦେବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡିଏସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଯିବନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପ୍ଲାଏ ବେଲେ କୌଣସି ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହେଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋଉଠି କୋଉଠି କେବଳ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହେଁ। এবং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেসন বেড়ে আউ গোটে সার্টিফিকেট দরকার, যেটাকি ফিজিকাল আপনার ফিটনেস সার্টিফিকেট, যেটাকি আপনার পরবর্তী সময় মু আপনার অপডেট দেদেবি। তো জিডিএস বহুত কথা জাঁয়া কথা রয়েছে, মু আপনার পরবর্তী ভিডিওরে গোটে গোটে ভিডিও করে আপনার নিয়ে আসবি। তো আপনার সেতে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। এপ্লাই ডেট আপনার মু কইদেলি। তো জিডিএস অনলাইন এপ্লাইটি আপনার ঘরে বসে নিজ মোবাইলের মধ্যে করে পারবে। বাস আপনার চ্যানেল को सब्सक्राइब कर दिखाँ। आपण एप्लायर भिडियोटी आपण नहीं आसबि। तो आपर जो फोटो सिग्नेचरटी आपण जेपीजी फर्माट रखिए। 30 KB रू 100 KB मध्य आप फाइल साइजटी रखिए। निजे आपण मैंने पारे, नचेत जनसेवा केन्द्र को जाए एप्लाई करने। देखो आपण ओडिशार पिला आपर ओडिया आपर जो निज निज राज्यर लोकल लैंग्वेज जानी आवश्यक। आपण मैंने जेकोसी गोटे स्टेट रे बा जेकोसी गोटे सर्किल रे आपण एप्लाई करेंगे। आपण मैंने जानी आम टोटाल सर्किल केतटा रही है, आप जानी टोटाल आपर 23टी सर्किल रही। गोटे आंध्र प्रदेश सर्किल, गोटे आसाम सर्किल, गोटे बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, झारखंड, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बेंगल, यही आमर 23टी सर्किल टोटाल ऑल इंडिया रे रही। तो आपण मैंने चाहिए जेकोसी गोटे स्टेट रे आपण मैंने एप्लाई करेंगे।
तो एथिपाई आपको 10th क्लास रे आपणकर मिनिमम आपणकर जो लोकल लैंग्वेज पढ़ी आवश्यक। तो जो मानकर कि हिंदी 10 क्लास रे थिला किंबा संस्कृत थिला तो आपण माने चाहिए कि तमिल थिला किंबा इंग्लिश थिला तो आपण माने चाहिए ए सब एरिया रे आपण माने पकई पारिबे। तो यहाँ था आपण फुल वीडियो पुणी थोड़ा आ गोटे वीडियो आपण नहीं आसबि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।